Dame i gospođe, dobrodošli u jedan vanredni live stream koji nije planiran, ali eto, jedan dan se valja boriti sa lopovima humanitarnim, drugi dan se valja boriti sa SDA plaćenicima terorističkim, treći dan se valja boriti sa ovim pedofilčinama što nisu sposobni ni za šta, s ovim džiberima sad na kace. Četvrti dan valja se boriti s ovima što ovdje više ne mogu progovoriti pa im to krivo pa da im je bilo kakvog takvog propadanja tek je vid da se naslađuju. Al, bitno da se radi, valja kanal pripremit bolan za GTA 6, pa ne mora to biti siromašan kanal i neaktivan, nego to tam kad otvori, čovjek kad rastvori tam sebi analitiku, naprimjer otvori čovjek custom GTA 6 server i sad rastvori čovjek tam analitiku i ugleda aktivnosti, to mora biti bolan da vidi live svaki dan. I tako da neke tu. Vidi. Samir Drakovac. Za sve pristigle dušice koji ne znaju o kome se tačno radi, da napravimo jedan uvod, da saznate o kome se radi. Dakle, 2010. Samir Drakovac osuđen zbog prijetnji Bakiru Hadžiomiroviću. Opštinski sud u Sarajevu osudio je Samira Drakovca na 2 mjeseca zatvora zbog prijetnji smrću Bakiru Hadžiomiroviću, izvijestila je federalna televizija. 41-godišnji Samir Drakovac osuđen je na 2 mjeseca zatvora, odnosno godinu dana uslovno, zbog prijetnji smrću Bakiru Hadžiomiroviću, uredniku političkog magazina 60 minuta. Tokom suđenja Drakovac je priznao djelo, izrazio žaljenje, te mu je sud izrekao uslovnu kaznu. Znači ja ovo znam na pamet, sine. Na pamet. Koliko sam puta ja ovo pročitao. Ali nema veze, ponavljanje je majka. Upoznali smo o kome se radi, a sad šta se o njemu radi? Izvinite. 160, jel koji je? 160. dan možda. Čovjek pali lajvove i priča sljedeće. Huckleberry 2 eura šalje. Samke sanjam da goli jašemo konje po livadi. Samke, joj, isovu je on i sva, a ne valja kaj je sovati to. Hajmo mi početi. Međutim, on uvijek ovako upali pa neđe ode. Evo viš, ode i nema ga 6 minuta. Aha, zo. Aha. Ko kaže, malo. Hajmo, Samkane moj. Maleni. Kad radiš za državu, valja i nedeljom raditi, niko te ne pita. Javlja iz režije da se ne čuje dobro. Hajde da čujemo sad, da vidimo. Da vidimo sad, je li okej to? Javlja iz režije da se ne čuje dobro. Hajde da čujemo sad, da vidimo. Sad je dobar to. Nije, boga mi. Znači, ajde ovo na novo. Znači... Filtere pa uključuj. Kaže Alma, selam i pozdrav svima, poseban selam produkciji, slušam šta da kažem ja na to sve kad sam ja bila ta. Kad si ti bila ta, što se tiče Almice, znači Sagra jutros zove i pita da li ću krenuti. Da li ću krenuti, posložena je paletica, da li ću krenuti. O, Arela, kako je momčina. Da li ću kaj krenuti. Koja sam masom povučena i vas napadala. Dobro, Alma, ti si istupila kao čovjek, kao insan. Znači, neki sobičak sebi da skucamo za tucinga. Ovo me samo napadi na nas, na ovo, na ono. Govorim ja općenito o svim dramama na YouTube-u. U redu, napala si, skontala si svoju grešku, izvinula se, distancirala se. Sasvim dovoljno i više nego dovoljno s tvoje strane, tako da što se toga tiče nemaš potrebe stalno da you have no necessity da potenciraš na tome da kako bi rekao
Da se izvinjavaš. Sagraj komšija šta ga bude trebalo sam reci. Mi smo takvi ljudi, mi to prihvatimo. Normalna je stvar, svako može da pogriješi i Bože moj, idemo dalje, jel? Međutim, ne želimo mi ovdje da govorimo o specifično o nekima, nego o pojavama. Slučaju, jel? Mi smo samo dio toga. Oni su dio piramide. Jedan mali dio te. Pyramidal scheme, actually. Malo da ja napravim preko laptopa. Kao što ja rekao, znači, ja želim da se malo dublje uđe u taj fenomen. Znači, taj fenomen je jednostavno sve prisutniji na YouTube-u te... Ja mislim da bi trebalo dublje ući u fenomen Mije Khalife. Sad ne znam koliko individua se slaže sa mnom. Te drame, svađe, frke. Sad, malo treba dublje ući u to i analizirati, dakle, šta je tu stvarno, šta su namještaljke, šta je zloupotreba, koliko pratioci doprinose svemu tome. Hajme. Da li su te frke stvarne, režirane, mrke, da li su iskrene, da li su isključivo radi klikova, radi pregleda. Evo. Kolika sama publika daje doprinos tome, koliko ona učestvuje. Doprinesi.ba. Kaže, Majda Maj, dijaspora, to ja vidim kao sataraš, ima svega, neko zbog pregleda, neko iz zlobe, ima svašta. Alma je okej, mnogo ljudi se uključi negdje, ali koji shvate da nije čista posla, odmaknu i to je normalno. Ma naravno, razumijem ja to u potpunosti. Ja to u potpunosti razumijem. Majda Maj, žao mi je, ali ja sam posla, moram ići, a live ću ostaviti upaljen, mada sumnjam da će trajati dok se vratim. Pozdrav svima. Nema veze, evo gledat ćeš ovdje Majdo sad, hajde. Nema veze. Mene dakle konkretno zanima, da li vi pratite te sukobe? Kome vjerujete, šta mislite, je li to sve neki show, neka namješta? Jo, ja ne vjerujem sam sebi više. Moram ponovo da provjerim to, jel se čuje? Gdje provjerim? U njega je Majda. Da se čuje, dobro. Moram ponovo. Čuje se. 1, 2, 2, 4, na početku je tko ovog live-a. Jesam se pohvalio sa novim mikrofonom. Jesu, već 3 put. Ste vidjeli novi mikrofon? 3 put. Jel pravi? Pravi je, čim se čuje na njega. Ljudi moji, ja ovdje imam 1, 2, 3 monitora. 3 monitora, ja imam 4. Ali mogu da vam ih pokazujem. Ja 4 imam. Sad pratim tamo, vamo, onda komentare, onda. Moraš uzeti još jedan. Jeli da, kako bi se reklo, moram da slijedim tradiciju tih poznatih youtubera. Pa moraš onda uzeti još jedan, ja imam 4, znači 3 monitora su ti za druge youtubere, a 4 kad budeš prvi onda uzmeš 4. Naravno, šalimo se malo. Kaže, Majda Maj, žao mi je, ali ja sam pošla, moram ići, Ićiri, pići. Ali ću ostaviti upaljen, mada sumnjam da će trebati dok se vrati. Pa dobro. Dakle, YouTube je krenuo kao kreativna platforma, ali se vrlo brzo, znači, pretvorio i u poligon za rivalstvo, zavisti, sukobe. Nije, on je zapravo krenuo kao rivalstvo a završio kao kreativna platforma. Nego vi Hamel naleteli ovu godinicu, ne znam šta je ovo. Kaže Alma, nemamo mi ljudi džaba nos između očiju, sve što vidiš i čuješ duplo procijeni pa zaključi, a tako je i sa ušima. Pa naravno. Uha su 2 da se čuju, oka su 2 da se vidi, da se to dobro izanalizira, ali su jedna usta. Kad se progovori mora se paziti šta se progovori. Mora se, znači dobro paziti šta se govori i šta se progovori.
Kaže Alma, usta, vjerovatno misli na usta najveće oružje. Kaže, zbog usta se u rat ide, kaže Alma. Nešto YouTube vidiš blokira, ali eto. Šta li blokira? Pa, mogu li ja jednom dobiti kolač? Kolačić. Znači, drama je ta koja je uvijek dakle, privlačila publiku. Mislim, to nije ništa novo, jel? Dramaturgija. Ništa to nije novo. Međutim, zašto dolazi do sukoba među youtuberima? Pa ne mogu podnijeti. Zašto? Ne mogu podnijeti. I zašto neki misle da su toliko pametni da oni mogu uvijek da iskorištavaju tu YouTube scenu, da ostvaruju te neke svoje ekonomske interese, monetizaciju, super chat, članarine. Donacije da lete, da... Nije zbog različitih mišljenja, ne. To se samo nudi kao forma, kao oblik i kao opravdanje za svoje djelovanje. Različita mišljenja, oni se samo nude kao forma za koju će da se fata publika. Jer tu se vrši polarizacija. Kaže, mili, pozdrav, pravi youtuberi ne prave reakcije i drame. Dugi, dobro jutro. Dobro jutro, Dugi. Tačno, međutim, malo je, nažalost, dankiš. Da tala, nagradi, meine liebe princes. Tu je kolačić. Meine liebe? Evo ima kolač, da ne bude ono samo da se jede po restoranima kolačik. Ja se donekle slažem sa mišljenjem Milija. A odnekle? Da pravi youtuberi ne pravi reakcije i drame. Ali eto. Daniela, like i pozdrav. Pozdrav Daniela. Hajte lajkajte, braće, šta ste se stisli? Ne znam zašto, što ne lajkate? Dakle, dakle, kao što kaže Mili, pravi youtuber ne pravi reakcije i drame. Dugi, domaćinska kuća. Ma naravno, uvijek bila domaćinska, nema tu. Samo malo. Jebo ga više odlaže. Naravno, Dugi, kuhinja je domaćinska. Smatram da su kao razlozi, jel? Mislim, svako ima pravo na svoje mišljenje, jel? Jesse, Belmikse. Kao glavni razlog te drame uglavnom su ta, aj tako da kažemo, borba za pažnju publike, ego koji ima u svima nama, ego koji, dakle, izaziva taj nekakav osjećaj moći. The power. U tom virtualnom svijetu. Također, postoje tu nekakvi lični animoziteti, to jeste netrpeljivosti koje, dakle, prerastaju u javne obračune, gdje se ljudi javno prepucavaju. Kada uzmemo. Te malo pekmeza. Ovo je također jako dobra stvar. Dobra stvarka. Ajmo ljudi, komentare, lajkovi. Ajmo lajkovi, što ne lajkate? Ajte, da čujemo vaši stavovi, vaša mišljenja. Sad će Alma jedan stav opucat. Što vi kažete na to? Sad će on konkretno, sad će.
jer često uglavnom u ove sukobe se upliču publika, moderatori, fan grupe. Tipični primjera imate koliko hoćete, dakle ne moramo mi ovdje sad nabrajati. Uglavnom što se tiče te naše balkanske scene, ima primjera koliko hoćete. Pa ćemo uzeti recimo youtubere grupe A i grupe B, evo zadnji sukobi. Pa se onda pojavljuju preletači koji prelaze iz jedne ekipe u drugu. Dakle, ima tu svega. Hajmo like ljudi, hajmo like. Kaže Dugi, ja stvarno slabo pratim, eto samo šta mi iskoči od vas par koje pratim ovako prijateljski, ali generalno mislim da se mnogo laži i nelogičnosti vrti sa svih strana, a sve je to jer zakona nema. Pa jest. Nažalost. Nažalost, tako je, tako. Jest. Dugi je upravo 100%. 101%. Na toj YouTube sceni, dakle, vlada veliko bezakonje. Vlada Matović. Veliko bezakonje vlada. Vlada Matović. Svaka šuša upali YouTube, napravi nalog i... Šuša. Oplete, postane joj to privatno. Također imamo i kategorije ljudi koji smatraju sebe informatički pismenima, ali su totalno nepismeni i neznalci. Dakle, poenta je svako živ upali YouTube. Kaže on, na YouTube nema zakona, ali svaka zemlja ima zakon što se tiče upotrebe socijalnih medija. Vidi jednu stvar, ima svaka zemlja zakon što se tiče socijalnih medija, ali evo da vam dokažem, dakle, da ti zakoni nisu baš laki za implementirati. Imate par tih primjera YouTubera koji prelaze svaku granicu, ali jednostavno ti zakoni su do te mere komplikovani i spori i ne mere se to tek tako da oni još uvijek djeluju. Znači, svi vi vidite da oni krše pravila granice, vi vidite da ja kršim, još uvijek nisu zaustavljeni u tome. Vi vidite tam, kad dođe od YouTube-a, vjerujemo da je vaš sadržaj zaštićen zakonom poštene upotrebe. Vi vidite tam, kad to dođe, vi vidite da ja to kršim. Kaže Dugi, Alma jeste, ali sud ima pametnija posla od prepucavanja po internetu. Jeste. Da. Ima i toga. Sudovi imaju puno pametnija posla. Od bavljenja budala. Međutim, gdje je tu granica između zabave i zlostavljanja? Gdje? U svim tim prepucavanjima. Postoji li granica jasno definisana i kako naći tu granicu, kako natjerati ljude da se drže te granice. Kako, na puškom. Treba probat puškom. Kako dakle ljude natjerati da se zaustave kad dođe do prepucavanja? Kad se znači prepucavanje pretvori u klevetu, govor mržnje ili čak prijetnje. Kako ljude zaustaviti da stanu na toj granici? Tužbica.
Znači, mora tu postojati jedna crvena linija. Jedna crvena tužbica. Znači, preko koje se ne prelazi. To je recimo uplitanje porodica i djece. Neko kaže, Alma, istina je to dugi, ali ima granica u onom momentu gdje ti nekom život ugrožavaš ili psihički ili fizički, to nije više šala. O tome ja pokušam upravo da kažem. Draga Alma, tebi aman nikad niko nije napipo gdje te boli. Upravo pokušavam o tome da kažem. Dakle, postoji granica gdje se počnu uplitati porodica, djeca. Dakle, postoje te neke crvene linije. To je ono kad se ti počeo komentarisat porodicu, djecu, na primjer ženu, da izgledaju žene nekih streamera ko prostitutke, pa djecu jadna ona djeca. Znači ono ti što si prvi počeo komentarisat. Pa mi morali odgovoriti. Koje su zakonom određene, međutim, nejasne su u tom izvršnom dijelu. Imao sam slučajeva gdje sam ja morao da zovem određenu policijsku stanicu i da kažem čovjek radi to i one na kraju nisu ništa poduzeli. Zato što čovjek nije radio to, nego ti nalago da čovjek radi to. Zato je to bilo. Oni su kao navodno samo opomenuli ga i to je to. Nisu. Oni su samo došli da pitaju šta je bilo, ja im ispričao i sad znaju šta je i ne moraju više dolaziti kad ti budala zoveš. I mnogi su youtuberi, dakle, zovu i ovo i ono i onda vjerovatno što kaže Dugi tu dođe do prezasićenosti, onda kaže policija daj Boga. Mnogi youtuberi stanicu zovu policijsku pa prijavljuju mene i sad nakupi se puno papira pa pošto ima puno ne znam se otklep se krenulo i onda najbolje nek stoji ne moraš ništa dirati. I zato ne mere se meni ništa. Ti ostavi se YouTube-a, nemoj snimati, to je to. Onog momenta kad u meni kaže ostavi se YouTube-a, nemoj snimati, to već prelazi u domen ograničavanja ličnih sloboda, jel? Alma, psihičko zlostavljanje je gore od fizičkog. Dugi, nažalost, Alma, svi mi biramo da li ćemo to ili ne. Problem je ljudima koji su javni poput Samira, ali ti ili ja uvijek možemo da se sklonimo od drame ili da se ne upličimo. E pa jeste, o tome se radi. O tome se radi. Dakle, tebe ako kaže policajac, tamo ako neko prijaviš, kaže nemoj više komentarisati, to je to i ti imaš mogućnost izbora. Nažalost, ja ne mogu sad da kažem da imam tu mogućnost. Znači, trebala je policija da mi kaže nemoj više komentarisat i ja da zaustavim ovaj serijal i ovaj kanal i ovo što se bavim i da ne komentarišem. Tako jednostavno da to stane. Sam zato što si ti rekao. Izbora, neki bi jednostavno, neki bi voljeli, odnosno neki žele da se ja sklonim, da ne postojim. I onda ta njihova mržnja ide do te mjere ne samo da se ja sklonim iz ovog virtualnog svijeta, nego oni bi mene negdje u neku rupu zatrpali i bacili ključ. Kako to može biti kad si ti za mene govorio da mene treba strpati u tamnicu, zabraniti kontakt s ljudima i zabraniti pristup internetu? Zašto onda ti govoriš sad da bi mi volili tebi to kad si ti govorio to za mene da treba? Ima on u mene u live-ovima. O tome se dakle radi. Marija, pozdrav svima. Dugi, pozdrav Mare. Alma, Marija, dobro jutro Mila. Znači jednostavno, jer ja već tu nemam mogućnost izbora, pošto sam ja, recimo, navodi mene kao primjer, da ne bude, ja ne bi da neki ljudi pogrešno shvate. Dobro, ali slušaj, ali ti si njemački državljanin, tebe mora policija zaštiti to, nisi ti iz Bosne čovjek. Sad, da ja dramu pravim... Pramo dravim. Da ja dramu pravim radi sebe, radi ovo, radi ono... Ja. Hvala dragom Bogu, imam mogućnost, imam opcija, milion drugih stvari, imam nasnimenog materijala, more, evo ne mogu da stignem. Ne mereš, vidimo, sad jutros razmišljam, ovdje produkcija ima neki obaveza i razmišljam, rekao da nešto smontiram, ona kaže ima upali live iskoristi sad. Ima produkcija neki obaveza, ovdje neki socijalni paket podignuti iz neke ustanove, ima neki obaveza, berete sve što ima džabalame. Tipo live-a Önećem i onda znači umjesto da iskoristim to vrijeme da nešto smontiram,
upalio sam live, ova tema mi se vrti kroz glavu ovih. Ovaj ti priča ukratko 160 dana kako mene treba ugasiti. 160 dana. S Gameba 2 eura, evo za NES, hvala za NES. 160 dana mene treba ugasiti, najkraće moguće. Dana, zato što je trenutno aktuelna. Znači, trenutno je aktuelna tema. Pa eto, malo rekao na tu temu, da vidimo, da progovorim, da čujem ja vaše mišljenje, šta vi mislite o tome, kakve su vaše Kad ono ne bi ni jednog mišljenja, gledaj facurde, kako sam pauzirao, kad ono ne bi ni jednog mišljenja, zato što si pobanovo sve, niko se obratit ne može. Bude, hajmo lajkovi, vas 58 Šta je s lajkovima? Što mu ne lajka? Zašto ne lajka? Nije mu jasno. Zašto ne lajka? Zašto, na primjer, ne kliknete? Marija, samo da vas pozdravim i lajkam, pravim ručak pa ne mogu pisati. Marija, pozdrav, Dugi i Alma. Ovo što je Alma malo prije rekla, da prokomentaršemo, dakle, kada se u sadržaju vuku članovi porodice, djeca ili neki privatni problemi, znači nije to više YouTube, to je jednostavno psihičko nasilje, jel? I zato smo morali odgovarati na to psihičko nasilje, da vidiš da mi malo bolje nasiljujemo psihički. Alma, ta frka koju ja vidim lično ne mogu reći ništa o tome jer ne znam ko je sa kim, koliko povezan bio. Ma kako ne mereš Bona, pa ti svejedno evo mjesecima hlupaš šta stigneš, bilo ne bilo. Što ne bi i ovdje hlupala, jebu ga ti. Nije i kako. Pa vidi, imaju, dakle bili su neki ljudi su bili pojavljuju se neke žene koje sad pokušavaju da se operu od nekih stvari, međutim one i dalje ustrajavaju. Pokazuju tu svoju lošu stranu, lošu karakteristiku koju imaju pri sebi. I dalje one ustrajavaju. I mene su napadale, pa kad ja nisam htio da odgovaram, da uzvraćam ovo, ono, vidjeli su da... Svadba, nisi uzvraćao. Svadba, Abu Džejk, pa kad pristane, kad ja zovem, ali... Ja te... pjesmom zove, željan tvoga. Njihovi videi koje su pravili reakcije o meni, gluposti, laži, potvore, razgoličaje i tako, one gadosti su pravile o meni te ženturače i kad su vidjeli da se ja na to ne osvrćem, da nema pregleda, odustale su, ali su recimo nastavile sa ramuljima, s ovim, s onim. Dakle, sve je to isto s oproštenjem, tako da kajem sve su to ista govna, razumiješ? I znaš se tačno... Ne mere bolam biti isto, ti si terorista, a ramulji su humanitarni lopovi. A onaj tam je švercer, neovlaštena trgovina, pedo-medo, itd. To ništa nije isto, to je sve različito. Gdje su egzistirali, u kojoj ekipici, ovo ono, međutim čim malo ti u tim torovima, kad se čim malo pođeš da stršiš, neko te odmah gleda da te skreši. Čim malo pođeš da stršiš. I eto, to je to. Alma, jer ja stvarno nikog ne znam, niti sam kada sa kim se čula od navedeni. Nema potrebe da se ti s kim čuješ, nisam ja nikoga naveo, već govorim općenito. Znači, nema potrebe da se ti bilo kim čuješ, jer ima tu i dovoljno i previše komunikacije u javnosti, tako da nema potrebe privatno da se ljudi čuju i ovo i ono. Ja se nisam čuo sa puno ljudi privatno. Pa neće ljudi s vama da pričaju privatno. Huckleberry šalji 4 eura, pozdrav iz Tora. Recimo jednom... Znači, mogu naprste da nabrojim ono što se čujem privatno. Međutim, ja ono što kažem privatno kažem i javno. Kod mene nema tu nešto sakriveno i šta ti ja znam. Ali ja govorim ovdje o fenomenu. Fenomenalno. Dakle, imamo tu razliku između kršenja YouTube smjernica i stvarnih tih zakonskih povreda gdje dolazi
Ne može biti kršenje YouTube smjernica kad si prijavio prvog kanala, onda sve jedan video, onda sve jedan live i onda sve jedno to otišlo na pregled i sve jedno ne krši ništa, a onda nazvao policiju i oni čuli šta radim i ni to isto ne krši ništa. I onda ne mere dalje isto biti da krši neko nešto neće. Ne mere, ludi ludač, poludjeli. Gdje dolazi, dakle, do klevete, uznemiravanja, do prijetnji, gdje su se objavljivale adrese, gdje se prijetilo na razne načine. Asima, kako se zoveš? Zovem se Dijasporac, Asima. Ako to nije jasno. Dakle, dolazilo je do raznih načina, znači, povrede zakona. I naravno, u svemu tome učestvuje i publika. Publika, dakle, puno podgrijava, znači, pravi screenshotove, dijeli izjave, prepričavaju međusobno, spinuju, ono, tipa, znaš ti šta je on rekao o tebi, širenje lazi dezinformacija i tako dalje. Asima, pošto ti nešto, hajde ti malo odmori, tako. Dakle, ima tu svega i svačega, ima recimo onaj neki mali žvaljo, onaj neki odozgo iz Slovenije, neko nogovnašce, Ko je iz Slovenije sad? Koje pokušava da privuče svu moguću pažnju, snima on nešto o meni, da se uvuče u gustu nekim tamo youtuberima, pa on kad nekome psuje, on i njih dvojicu pridružuje sa sobom i to je jedno obično govno, znači, žgoljavo, znači. A Belmix, jel Belmix nije kako govno, bolan, to ti je jedan od kvalitetnijih youtubera u zadnje vrijeme. Sad ne znam prijašnje vrijeme, ali u zadnje vrijeme jedan od youtuber u usponu. Eno, spada mi nešto. Koje nema sa onom stolicom 20 kila, razumiješ? Imaće, kad bude jeo, imaće. Smo da me negdje sretnije na ulici, crkvo bi ostraha, vjerovatno. Ne bi crkvo ostraha, nego bi te razbio ko beba zvečku otpod. Ali ima za tu bradicu ovako proturit prstiće i ovako ščipit. I onda sam ovako... Hrabrosti da laje, da psuje, da vrijeđa, bez apsolutno ikakvog povoda. Nije bez ikakvog povoda, nego zato što si ti teroristički terorista koji terorizira ljude terorizmom svojim. Znači, imate takvi, imate more. Dugi, iskreno reći ću ti nešto onako sa strane, nažalost neću imenovati nakoga, mislim, ali sa ove naše strane nisu potrebni ljudi koji izmišljaju stvari, jer tako ispadaju svi smiješni na kraju, nažalost. Pa dobro, vidi jednu stvar, tu si 100% u pravu, Dugi, i znaš šta, ako ima neko, ako neko postoji koji izmišlja, treba ga targetirati, reći mu, treba ga upozoriti, reći mu, nemoj to da radiš, nema potrebe. Istina se ne može odbraniti sa lažima, niti dokazati. I zašto onda ti to pokušavaš tako uraditi, ako ne može? Ti istinu sa lažima ne možeš dokazati, niti odbraniti. I nema potrebe za tim. Stop, nema potrebe za tim, vjerujem. Numlock i Capslock od dva brata djeca. Hvala uvaženom gospodinu poštovanom Numlocku koji zaokružuje na 240 članova kanala. Thank you very much, actually. Znači, evo ja kažem i tebi i sebi i svima nama, znači, nije dobro da se izmišlja. To nije u redu. Nije, valja, kad izmišljaš određen period, valja sad da ti glas tako drti ko u tebe kad se pokušavaš braniti. Znači, izmišljat neke stvari, mislim, to nije u redu. I to treba javno reći. Nemoj izmišljat, nemoj to raditi, to je to. Neću izmišljati, to je to. Jer svi se mi na neki način kaže, istina je sasvim dovoljna, a kad te neko uplete u laži, onda niko ne vjeruje ni tebi, ni produkciji, ni meni, ni Mariji, ni... Pa dobro sad, Potpuno si u pravu, Dugi, što se toga tiče, ja se slažem sa tobom. Sad, šta su to te dakle crvene linije? Šta su?
To je dakle širenje laži i dezinformacija. Ovo što ti navodiš, nisu potrebni ljudi koji izmišljaju stvari. Tačno. Sad ja, da budem iskren, ti kao posmatrač sa strane, vjerovatno malo bolje vidiš od mene. Ja bih volio da znam ko su ti ljudi koji izmišljaju stvari. Ti si ti ljudi. Ima u mene u 150 live-ova da si ti ljudi. Evo sad će 900 videa na kanalu, a kad je počelo bilo jedno 600. Znači 150 drugih i 150 tebe. Kako si ti ljudi. I kad to čovjek kaže tebe ne godi, ti banuješ. Volio bi da znam ko su i onda da možemo da pokušamo, znači, blago kritički, da se odnosimo prema njima, da im... Ne možemo, zato što si ti 160, ja, ti si ti ljudi i po Banovu si sve, da ti niko to ne može reći, a ovako kad ti kažemo ti to ne pratiš, ignorišeš i ne možemo da se, jednostavno nema načina borbe. Ti se zatvorio u svoj čumez i samo zvukove puštaš. A oko sebe vatru zapalio da ne mora niko prići. Kažemo na to da griješe, da to nije u redu, ukoliko žele i dalje da nastave to, onda sretno im nek idu svojim putem i to je to. Znači, jer niko od nas nije savršen. Međutim, ja želim da kažem, ne radi se ovdje, tema nije vezana za mene. Za mene je direktno, za moj rad, za moj kanal. Tema je vezana za sukobe, za frke među youtuberima. Ali ne postoji. Ko s kim ratuje, zašto? Znači, postoji tu uvijek neka iza kulisa istina. Koja je, aj tako da kažemo, surova. Eno, ode neđe. Moram nešto da vidimo samo, aha. Kakav tvoj rad? Da. A rad ima čovjek. Da vidimo malo da podesimo. A jebote, odlaženje više. Eno, prestade šuštanje napokon. Aj, bože. Aj, odmora. On godinu dana zvuk podešava. Eno, opet ujeba. Nije, dobro je. Kaže Dugi, te frke uvijek izbijaju oko nekih para i donacija. Zbog toga sam ja prestao već skoro 2 godine možda da pratim Srećka Stipovića. Nemam ništa stvarno protiv čovjeka. Vidim da je i on uvidio da je griješio. Pa ljudski je pogriješiti, ljudski uvidjeti i to je to. Ante Milanović pozdravljamo ime Antu Milanovića. Lajkajte, šta ste? Što ne lajkate, na primjer? Alma, ja lično ne ratujem ni sa kim, mada se mnogi nalaze u mojim komentarima i ono što kažem u mojim video zapisima je moje mišljenje i pokušavam da budem svijest ljudi. Jest, to jest. A niko od nas nije savršen. Naravno, i ti to dobro radiš, Alma, svaka čast. Alma, svaka čast na tome. Hanuma, samo tako. Svaka čast. Jesi bok. Svaka čast. Dobro se čuje, super. Dugi, Alma, nisam stvarno mislio na tebe, ti iznosiš mišljenje i ja to poštujem. Dakle, dakle, o čemu se tu radi?
Poenta, dakle, ovdje govorimo, dakle, o frci među youtuberima, otvoreno, Alma, da sad biram stranu ili kažem Samiru pravo ili onaj drugi reći vi niste djeca i tu se kod mene priča. Naravno, ne treba se određivati, stavljati se na ovu, na onu stranu. Isto ko što i ja nikada nisam želio niti želim da me neko stavlja u neke torove, sve dok smatram da se držim istine, da govorim istinu. Ali ti se ne držiš istine i ne govoriš istinu, nego lažeš svaki dan. I dok smatram da sam u pravu, znam da je Bog uz mene i ne treba mi niko... Nisi u pravu, džaba te, što smatraš? Niko drugi. Drugi mi niko ne treba. Prema tome, mada u suštini čovjeku godi podrška, godi pomoć, šta ja znam, to naravno. Međutim, šta se dešava? Mene interesuje koliko ulogu publika i moderatori imaju u svemu tome, koliko oni, dakle, podgrijavaju te sukobe. To se često dešava kroz komentare, kroz screenshotove, kroz prenošenje informacija. Pa ne znam, evo reci ti sam sebi, jel tebe publika i moderatori nagovarali da organizuješ terorističku tajnu grupu Peacemaker na Facebooku s kojom ćeš gastit kanale, a trebalo ti 300 članova, jel te publika i moderatori na to nagovarali ili si ti to sam htio? Kroz ono. Dijele se izjave, prepričava se, spinuje se, ono tipa, znaš ti šta su tamo rekli o tebi i tako dalje i tako dalje. To traži publika. Dobro, u redu, publika to traži, ali smatram da, pored toga što to traži publika, smatram i da određeni content kreatori to vrlo vješto zloupotrebljavaju u svoju korist. Znači oni to vrlo vješto zloupotrebljavaju u svoju korist. Usmjeravaju pažnju. To širenje laži, dezinformacija i tako dalje. I u čemu je tu odgovornost moderatora i zajednice? Dakle, drugi publika se sutra okrene i ne pratite, a i ostaneš vječito budala. Pa jeste, eto najbolji su primjeri. Volili bi, ali nije se desilo i onda jebi ga muka, šta ćeš, eto te šta ćeš. Recimo, bio je recimo onaj Nik, bio onaj nekakav Nik. Samir, ja gledam YouTube kao pijacu, streamer je švercer, on prodaje ono što publika traži. Nije. To su vam šefovi, šverceri, ratni profiteri, govna sad na kace, pičke, bezmudi tipovi. To su vam od ti kolege i šefovi. Najnoviji primjer je recimo onaj, kako se zvao ona ili zvala, nemam pojma, ali muško, žensko, Mili i Jasna. To je davalo podršku, i odjednom se okrenu protiv mene. Odjednom, bez ikakvog razloga. Nije bez ikakvog razloga, nego zato što si terorista smrdljivi. Ni znam zašto, ni ovo, ni ono. Pa evo zašto. Nemam pojma, vjerujte. Nemam pojma. Imao sam takvih slučajeva, imao sam neki su otišli onako. Sjećam se onaj momak general ovako, nešto kako se je zvao. Ja mu među prvima dolazio, pružao mu podršku, pokušavao da ga posavjetujem ovo ono. Odjednom se momak okrenu protiv mene. Znači, povodljive ličnosti jednostavno. Pa nije, nego ti terorista, a ljudi neće sa teroristima da imaju kontakta. To ti je to. Naivne, tako da kažem. Međutim, kao što rekao, ne radi se tu o meni. Postoji tu jedna velika odgovornost moderatora i zajednice. Znači, moderatori nisu tu samo da banuju. Oni, dakle, oblikuju atmosferu live-a i komentara.
Oni su dakle ti koji učestvuju Počeli su banovi. u direktnom radu. Ne znam ja, Majda, što ste tu? Znači, ako se desi recimo da neko od mojih moderatora prenosi tračeve, znači on nije moderator, on je saboter. Prenosi neke laži, neistine. Nemoj da bi tračali. tračali. Nije moderator, on je saboter, on sabotira. Moj rad i moj kanal. A to ljudi mnogi rade iz neznanja. Ne znaju. Kaže Alma Samir, ja gledam YouTube kao pijacu, streamer je švercer, on prodaje ono što publika traži. Sad se to čito, nemoj čitati. Sad se čito to. Dobrim dijelom jeste, ali ne mora uvijek da bude tako, 100%. Skontaj i ti, skontaj. 100%! Alkaloid elements. Budite tu, dopisujte se, ja se brzo vraćam. Vraćaš se ti odmah, Lutko, moja lijepa, kaki brzo. Odmah si ti tu. Dakle, Mirjana, ima Mirjana u čatu. Eto je. Kako se mogu drame najlakše zaustaviti? Koja je to strategija za neutralizaciju sukoba? Kako i na koji način? Evo da čujem ja vaše prijedloge. Kako se drame najlakše mogu zaustaviti? Razgovorom. Da ne dolazi do dalje eskalacije. Znači, koja je to strategija da bi se ti sukobi neutralisali, jel? Ono što ti ne smiješ. Šta vi mislite? Šta treba poduzeti? Treba pričat. Kaže Dugi, ja mislim da se sve rješava razgovorom. Vidiš? Sad zato su potrebne obje strane. Pa ne može se sve rješavati razgovorom, Dugi. Dugi, vidiš gdje je problem. Ti možeš razgovarati sa normalnim ljudima, budalama ti ne možeš razgovarati. Pa ja, ali ja sam za tebe u čemu hoćeš normalniji i pametniji koliko hoćeš. I onda ti, pa dobro, ja možda ti ne bi mogao sa mnom. Znači, s budalom nema razgovora. To je kad se radi o normalnim ljudima. Ali ti nisi normalan. Dugi, kratki. Drugi kratki. Ajde da čujemo dalje. Ajmo lajkovi, Blaž. Da lajkajte, jebim vas! Ajde malo lajkajte, majka mu stara. Šta ste se stisli, pa neće vam niko prst otkinut ako lajkate. Marko Petrović, 13 mjeseci. Hvala, ide srkanje životom, nemoj linč. Dakle, jedan od najboljih načina, od najboljih strategija kako da se drame zaustavi, jeste ignorisanje. Jest, i zato ti svaki dan, 160 dana, omen. Zato što je ignorisan. Znači, naravno, kad je ono moguće. Međutim, recimo, evo, konkretno navešćemo, spomenut ćemo Ramulje. Kod njih nije moguće ignorisanjem to riješiti. Zašto? Zato što su ljudi vremenom napravili od njih jednu vrstu kulta ličnosti. Nije, nego zato što ne mereš ti sabirat pare i onda šutiti, jer traži narod gdje su te pare što se sabiru. Zato ne mere ignorisanjem. Tako da kad se na YouTube-u spomene Ramulj, algoritam to prepozna i gura automatski. Tako da se svaka šuša počela
iznositi mišljenja o njima, stavove, reakcije, ovo. Evo, ti si sad rekao Ramulj, a ono i dalje 133 pregleda, znači algoritam nešto zabago na tvom primjeru. Dakle, ne zato što oni vole, mrze, što nešto znaju ili ne znaju, već zato što samo spominjanje Ramulja gurate, dakle. Evo ti 2 put spomenu i ne gurate, dakle. Kibra 2 marke. Pozdrav i tebi. Mašala, 130. I u tom počeo je preko 100 pregleda nativnih dobijati. Recimo slučaju koliko god da oni ignorišu i trude se ignorišu, međutim ne pije to vode. Ne pije to vode što oni onako ignorišu i upale i sve nam po spisku i ohole se i ponižavaju i očekuju da će to biti zadnje. Ne pomaže to ignorisanje njihovo nikako da stanemo mi. Ne pije vode. Dakle, ako ignorisanje ne uspije, treba prijavljivati sadržaje koji prelaze granice. I ti prijavljuješ i sve se pregleda i dalje ga treba prijavljivati, nisi možda dobro pregledali. Znači, treba to raditi, treba na taj način pokušati i javno razotkrivati manipulacije, ali da se ne eskalira dalje. Yes. Jesam vam šerovao na Twitteru? Bojim se da što se tiče ovih zaustavljanja drame oko Ramulja, bojim se da se kasno krenulo, da su kasno ljudi počeli da se bune. I tu neko dok debelo ne zaglavi zatvora, dakle to neće stati. Pa mora lopov, pa lopov mora debelo zaglaviti. Da zaglavi zatvora zbog zla koje nanosi tim ljudima. Pa ne mene zaglaviti neko drugi sem lopova. I kada jedno, dvoje fasuje, dakle, velike novčane kazne ili zatvorske kazne zbog toga, ostali će sami da se ušute, da se razbježe ko miševi. Ali ne može se to desiti. I to je to. To se ne može desiti, razumiješ? To je to. Jer ako u radu neki ljudi postoje neke nejasnoće i šta ti ja znam, imaju tu institucije, treba djelovati prema institucijama da one odrade taj svoj dio posla. Tako je. I ti umjesto da djeluješ prema institucijama da one odrade taj svoj dio posla oko mene, ti umjesto toga 160 dana live da ljudi reportaju kanal. I mislim da je 2% tačno ono što se govori o njima do sad da bi oni bili predmet djelovanja institucija i šta ti ja znam. Da je 2% tačno ovo do sad što si nalago ti o meni, ja mislim da bi ja bio predmet djelovanja institucija i šta ti ja znam. Maja, ao. Međutim, institucije da li rade, da li ne rade, uglavnom još uvijek se javno ne oglašavaju. Ja mislim da rade, od kako Bakir nije glavni, ja mislim da rade Lacković. Ima li Džesebine diplome? Ljudi, i da to je dakle preraslo u jednu histeriju. Pa histerija je krali pare i sad daje se izvući, preživit, a ne mere se. Histerija je. Puno veću od onoga što se dešavalo oko Karića. Eto kako je završilo oko Karića. Zatim, sljedeće žrtve su Smajići, recimo. Pa ne mogu svi lopovi biti žrtve, a oni što i razotkrivaju biti prljavi. Pa ne mere to tako. To samo u ludaka poput tebe more tako. Šetan uspijeva jednostavno da nagovori ljude. Trenutno sad najviše se Smajićima bavi jedan čovjek koji im se natovario na leđa, uopšte on nije svjestan onoga što radi. U početku ja sam mislio, hajde, iznosi neke konkretne stvari, međutim to je prešlo u fetiš. Kaže Alma Samire, nemojmo biti djeca, ne mogu ja tebe tužiti za nešto ako ja nisam lično oštećena. Nemoj Alma napadat ga. Dobit ćeš ban, Bona. Dobit ćeš ban pa valjate onda ovdje. Video snimci nisu dokazi, ti moraš imati. Ne, tu griješiš, tu se varaš, Alma.
tu se grdno varaš. Vjeruj mi. Za sve se može tužiti, za svaku izgovorenu riječ se može tužiti. Za sve. Može. A vidjet ćeš uskoro da može. Eto, može. Vjeruj mi da ćeš uskoro vidjeti. Eto, vjeruj mi. Aha, pišemo o donacijama. A to? A pa dobro, to je druga stvar. To je druga stvar, to priča rekla kazala. Ja. Da. Mi imamo te neke priče, rekla kazala da postoji tamo ta neka žena Taiba što je snimljena. I da postoje te neke tamo pare koje su, pa nisu donešene. Mi rekla kazala, to je tračevi, tračevi. Ovo noko, preračunao se u računjanju tamo vamo, to stoji. Ma nije ni to, ba. Ma de nije ni to, nemoj nam nimalo povlađivati. Ma to mi sve laže. To je tačno. Ma nije tačno. Ma de nemoj, to je dakle tačno. De nemoj. E sad. Aha. Kaže Alma, ima dosta u onim videima, istine neću poricati, ali to nije dokaz bez... Ma nema, Bona, hoćeš poricati, moraš poricati. Nemaš druge šanse nek poricati, pokušavati nas iznervirati. Nema istine, sve smo lagali. Oštećenog donatora. Naravno, dakle, da bi se podnijela tužba za prevaru protiv nekoga, dakle, mora postojati oštećena stranka. Ja, ali ne podnosi, na primjer, sad Nedžad tužbu radi toga što postoji oštećena stranka novcem, nego radi toga što su ga hljagali, a nisu dokaze iznijeli. To je drugačija vrsta tužbe, degeneriče, poderani. Koja treba, naravno, da podnese tužbu. O tome se radi, znači ne može neko sa strane vidio pa nagađa pa pretpostavlja i tako dalje. Ali ni neće Nedžad tužit njega sa strane zato što fale pare u Ibrahima degeneriče poderani, nego će Nedžad njega tužiti sa strane zato što je on Nedžada sa strane hljago i lago o čovjeku i klevetu. To je različita vrsta tužbe degeneriče poderani. To ne ide tako. Ide ovako. Zakon tako ne funkcioniše. Ali funkcioniše ovako. Moraš imati napismeno priznance dokaze iz banke. Ma dobro, dosta tu stvari, dosta onda tu stvari se... I onda i sud kad vidi da tu nema elemenata, da li krivičnog djela, da li ovo, da li ono, jednostavno ona... Sud kad pusti snimak, na primjer, i vidi da je Hamdija lago o Nedžadu, ne mere ne vidit taj snimak degenu poderani, nego ima oči i gleda očima u snimak i vidi da tu ima laganja i hljaganja o Nedžadu, a to nema dokaza i nije tačno. Znači sud to kad vidi mora vidit, ne mere ne vidit. Nije to SDA sud pa kad nešto vidi da opet ne vidi. Ne, nego ovo druga vrsta suda. Ono što vidi to stvarno vidi u očima. No. Nisi to do sad sreo. Jesi jednom kad su ti za ovoga Hadžemirovića sudili. Bacuje optužbu i to je to. Ja, ne mere odbaciti. Ne mere odbaciti jer Nedžad ima snimak koji dokazuje da to nije to i da je nako i onda ne mere odbaciti nikako. Neće sud odbaciti, nego će se u tebe obrve još malo skupit, a ovo pod očima potruhniti još malo. A neće se odbaciti ništa. Davno nekad Hamdija je snimio je jedan live u kojem je kameru papira pokazao oko sebe uplatnice, ovo ono. Ovo ono i niko ništa ne zna šta je na tim papirima pisalo. A ja papire sam sliku kristalno jasno da vidiš šta piše, to nećemo to jebat. Ne jebe nam se danas. Vamo. I ja vjerujem da on ima sve to napismeno. 100%, pa ti si čovjek od vjerovanja, ti vjeruješ u stvari koje ne postoje i šta ćeš? Da ima sve to napismeno. Tako.
koliko je dobio para. Isto tako ima svedoke ljude kojima je davo. E sad, ako je neko John Obraz, pa mu malo, pa ga pođe ucjenjivat, pa reći, znaš šta, ja ću reći da mi nisi dao, da ovo, da ono. I sad, znači, ako je neko ono što je Hamdija već, ako neko bude to... Amke, Dragon, 2 marke, imam ja live Ramulja od sinoć ako zatreba za suda, ja mislim da dovoljno se ima svega. To uglavnom on recimo ima te snimke s kamerom, gdje zabilježi da daje i tako, da se to otprilike sve navodi. Mada nije mi drago da ovako spominjemo primjere, ali to je to. Ja, bolje o pojavama. Nedim Ujanović, selam svima u čatu. Alikum selam, Nedim Ujanović. Nedim Ujanović! Zapamti Nedima. Alikum selam, Nedim. Znači, kako se mogu spriječiti te drame? Alma kaže, to neka rade institucije. A dobro, Alma. Naravno, institucije trebaju da rade svoj posao. Ali? Drame se mogu spriječiti. Nedi me jebo ti Belmix mater. Evo, jel u redu? Jebo tebi Nedim Miju Khalifu što je iz Libana izbjegla u Ameriku da klipove sočnoga sadržaja snimati može. Nedim ti je jebao sa zada, a Belmix sprijeda Miju Khalifu. O tu što je obaveza ima pa otišla. Eto, počastio sam i tebe i Belmixa, jebo ti on mater. Et, jebo ti Belmix Miju Khalifu kad dođe kući, kad obaveze pozavršava. Posle ikindije ti jebo Belmix Miju Khalifu. Aj, nećemo iza podne se kafa pije. Posle ikindije pa malo prileć. Pa dalje. Kaže razgovor kad je moguće, privatno i van kamera. Evo s nekim govnima ti ne možeš razgovarati, znači ona dođu da vrijeđaju, da provociraju i naravno dobiju ono što žele. Yes. Zrela komunikacija, znači to je rijetkost na Balkanu. Znači zrela normalna komunikacija, to je na Balkanu vrlo rijetko se nažalost ostvaruje. Iz jednostavnog razloga što ljudi se smatraju pametnijima od sviju. I vi sa njima možete razgovarati sve dok dok vi njih persirate, dok ih smatrate gore negdje da su ovo, da su ono, a u stvari tu glupani, glupi. A mi tebe zvali na razgovor 20-30 puta da razgovor ne bude takav, nego da bude normalan i staložen i ti nikad nisi smio. Razumiješ koji idioti, bukvalno. S takvima ti ne možeš razgovarati, znači možeš ili ignorisati ili znači nema treće solucije. A šta je druga? Dakle, zato je ta zrela komunikacija rijetkost na Balkanu. Kod nas na Balkanu, nažalost, urlanje je najveći argument, znači to je veći argument od činjenica. I naravno ponekad mora se povući ručna, podnije se prijava, tužba i šta ti ja znam. I nikako to da dođe, nikako da dođe. Taj neko dobije po džepu, dobije zatvorsku kaznu, nema od tog ništa. Onda on shvati i onda ga sva publika napusti. Ništa od tog nema, od tih maštarija nema ništa. A taman i da ima, ja odem u zatvor, izađem iz zatvora, nastavim isto. Moraš opet tužiti. Svi odu pobjegnu, okrenu leđa. Nema onda ni para, ni donacija. Svi bježe. Pa neki čak se okrenu i počnu da ga napadaju. Jest. Neki ovdje gledaoci, odnosno svi, prvo neće gledat, onda neće biti članovi, onda neće donirat, a onda kad sve to isklikaju, doće i napašće me i doubit. To je taj problem, dakle. To je taj problem. Ali ljudi, da li to rade svjesno, da li nesvjesno, ne znam. Mene konkretno interesuje da li vi pratite YouTube drame. Evo moja publika, da li recimo prati YouTube drame.
Nažalost, pratimo. U četvrtak. Protestujte, ispred kanala se sastanite. Napravit ću ja sliku, protest. U studiju onaj, na kameru. Kaže Alma, naravno da pratim. Draga Alma. Dobro. U tebe belegija veća nego u meni. Draga Alma. Imate li vi osjećaj da su neki sukobi namješteni? Imam ja osjećaj da je ovaj sukob namješten, jer niko nije toliko lud i niko ne može toliko mrziti. Mogu samo biti pare. I zato ja imam osjećaj da je namješteno. Pričalo se čak neko vrijeme da i ja namještam sukob sa nekim youtuberima radi nemam pojma čega. Ti ne namještaš, ti imaš financijera kojem je dovoljno jedno i to jedno ne može dobiti. Znam, tolike pare ima, ne mere dobiti to što mu daje. Da li dakle vi smatrate da su neki sukobi namješteni? Da malo pekmeza. Hajde da čujemo odgovore. Hajmo lajkovi. Pa ne mere kad si po Banovu. A lajkat neće. Sad će Alma tebi napisat. Pa ja. Kao recimo. Ispod površine, ono što ne vidiš. Pozdrav za vas. Pozdrav ispod površine. Hvala što si tu. Hvala što pratiš. Hvala za podršku. Moje mišljenje je da su drame prave. Pa dobro, ima pravih. Naša nije, ali ima. A ima tu i namještaljki, pokušava namještaljki. Ima tu svega. Ima pokušava namještaljki. Hajmo like raja, hajmo lajkovi. Ne znam šta vam je. Ispod površine smrad većinom... Pa jest, ali nevješto je to, prokuži se brzo se to prokonta. Yes. Prokonta se to brzo, Alma ima tu i dogovora. Yes, Alma. A dobro, ne kažem da nema. Koja je drama, po vama, koja je drama najapsurdnija do sad? Evo naša glupost. Koja je najjača drama do sad, baš da. Najjača drama! Bolji ti onaj prvi naziv. Muđa i Sane. Jel se javio Sane? Sad će GTA 6 balansane, dragi. Valja ti Muđu na 5 miliona dizat. Džesti. Ne mereš tako gubice. Koja je dakle po vama najjača? Najjača drama. Alma, ispod površine, slušaj šta ću ti sada reći, a vi mene prokontajte kako hoćete, onaj iz Austrije jeste zlo, ali koje se vidi ima njih gori od njega. Krtica, kako ću ih ja nazvati? Pa jest, ima toga. Gliste. Po meni...
Govna Po meni prosu. lično najjača je ova sa ramuljima. Ma kaki, to je obični lopovluk. Najjača drama. Obični lopovluk. Kaže ispod površine. Alma, slažem se s vama. Obični lopovluk. Ništa više od toga. The simple. Gledao po monitorima. Ja smatram da je najjača drama ova sa ramuljima. Nije. Oko njih što se dešava. Nije to uopšte drama. I najapsurdnija, naravno. To je sve jasno. To je sve jasno, a najapsurdnija je naša. Malo da prokomentaršemo mišljenja gledalaca. Taj budući robijaš me ne zanima. Kaže, pa moraju nekako, Nedime Mujanoviću, jebem ti majku u pičku i tebi i tome Belmiksu, eto. Oba ta momčića ti jebli mi u Kalifu u pičku, jedan sa zada, jedan s prijeda, samo dok gospođa obaveze po gradu pozavršava. Eto. Ti im napravi kafu dok ona dođe, nek iznesi rahatluka, nešto. Tako. Jesi zadovoljan sad? Kaže, pa moraju nekako zaraditi. To je taj problem, dakle, to je to namjerno izazivanje, malo poranio. Karikiranje, namještanje. Yes. I tako dalje. Ej. Dakle, ljudi pokušavaju na sve moguće načine da uđu u fokus, da budu dio te drame, ne bi li kao algoritam povuku. Ne bi li, dakle, algoritam povukao i prepoznao Yes. I dao im na važnosti. I neki ljudi kojima se recimo uskoro sprema robija zatvor, oni ne znaju šta bi. Oni više ne znaju šta će o sebi. Stislo je sa svih strana, znači ono što sam ja davno najavljivao, to je počelo polako da se ostvaruje, da se steže krug. Steže. Sve je manje prostora za disanje, za zrak. Malte ne počinju da dišu na slamku. I onda ne znaju više šta da rade od sebe. Znači, prva metoda je urodila plodom ignorisanja. Druga metoda uzvraćanje na jedan normalan, sasvim legalan, legitiman način. Sasvim nelegalan. I onda sad gube tlo pod nogama i gube se, ne znaju šta da rade. Tu je tlo. Ne znaju šta da rade, dakle znamo šta da radimo. Na sve moguće načine. Ništa ne pokušavamo. Nema drame. Hoće da može sve. Neke da može. Hoće da može. A svi ti koji, dakle, njima daju podršku, razbježat će se ko miševi sa broda koji to... Svi ti su sokovi jedno vrijeme postali u Vegafruitu. Vegafruit sviti. Ne. Znači, i to je to. I to je to. Dakle, primjer drame koja se oko mene, recimo, vrti. Međutim, meni nije bio cilj da ja sebe stavljam u fokus. Bože, sačuvaj. S ovim naslovom frka među youtuberima, ko s kim ratuje i zašto, istina iza kulisa. Dakle, ja cijelo vrijeme nisam ni s kim ratovao. Nikad. Dakle, samo sam se branio. On je samo se branio tako što je 15.000 eura poslao da ubiju mene ili nekog mog. Branio se čovjek od napada. Na legalni, legitiman način još uvijek se branim. Još uvijek se on taj, znači još uvijek se čeka taj, pare su tu. Na kraju će to naravno da urodi Alma. Ima institucije što se tiče ramolja, svi video koji postoje da fali novca za tužilaštvo i naravno gdje god fali novca moraš imati živog svjedoka. Pa naravno.
Naravno. Joj, Samke, vidi, Adox ti materešinu suje, a ne mereš ga ovdje banovat. 168 dana, znao sam da je 160 dakle, nešto. ja govorim konkretno što se tiče drame ove oko mene koja se dešava. Moja odbrana je cijelo vrijeme fokusirana na jedan legalan, legitiman način. Nije, tvoji napadi koje zoveš odbranom su cijelo vrijeme fokusirani na jedan teroristički način. I svi ovi miševi mekinjaši koji se oko toga vrte, oni će da se razbježe. Niko se razbježat neće, nego će se oko tebe stegnuti obruč i bit će ti gorko prisjećat se ovog svega. Znači kad glavni akteri završe u zatvoru, ako Bog da uskoro, nema od tog ništa, znači njih ništa od tog nema. I ovi ostali miševi mekinjači će da se razbježe. Ništa od tog nema, imaju uslovi za nanogicu na nanogicu. I od tog nema ništa. Da se zakopaju mišje rupe i da mole Boga da se nisu nikad ni rodili iz straha, iz bojazni, da i njih ne čeka zatvor. Kako će neko strahovati od tebe kad ti nisi strašljiv? Niti ti možeš prepasti nekoga. Jer sve to je lijepo dokumentovano i sve se to prilaže kao dokaz i mnogi od njih će biti naravno pozvani da svjedoče zašto su to radili. Jest. Jednom sam ti pričao kako se dobija, šta su uslovi za prvu nanogicu. A sad, eto, malo sam prešutio da ima sad mora se dobiti druga na prvu. A voliti šta hoćeš. Ne znam jes kad u kladionici gledao ono kad ljudi se oklade iz X-a u dvicu, ili iz 1 u 2. Valma da voliš šta hoćeš i ja bi volio mnogo šta leta. I ja bi mogo šta volio, ali eto šta ćeš, tako je kako jeste. Te malo pekmeza. Dakle, poenta je da postoje pojedinci, dakle, ja sam uvijek zato da se razvija jedna kultura komentarisanja bez vrijeđanja, dakle. Nisi. Znači, bez uvreda, bez... Nisi, zato što si sad opsovao mater Nedimu Mujanoviću i Belmiksu. I kako je to kultura bez vrijeđanja? Uvijek sam zato, međutim, neki ljudi se jednostavno hrane takvim starima. I to je njihova hrana. To je ono što njih održava. Drama, dakle, može biti zabavna, ali može da bude i opasna, vjerujte mi. Može biti opasna samo u tvojom slučaju kad si terorista koji ne može podnijeti dramu. Onda može biti opasno, onda ti helać hoćeš biti. Jer onog momenta kad se čovjek umisli da je neko i nešto, da je nedodirljiv, onda pođe da prelazi granice i na kraju ga to košta, jel? Ti si umislio da si neko i nešto i da si nedodirljiv i prelaziš granice i to će te koštat, a ja ti uporno govorim da smo mi ovdje niko i ništa. Ne moraš voljeti nekoga, ali poštuj granice. Što onda ti ne poštuješ granice ako ne voliš mene, a što ne poštuješ granice? Moraš poštovat granice. Pa što ti ne poštuješ? Samo malo. Moraš ti u drami, budimo svjesni promatrači, dakle oni koji posmatraju situaciju i postavljaju se shodno tome. Evo, mi smo 168 dana posmatramo situaciju i postavljamo se shodno tome. Znači, očiti primjer je, recimo, evo,
Observeri u Counter 1.6. Očiti primjer su, dakle, ovi ljudi koji dolaze tu nešto da vrijeđaju, da ovo, da ono, misle da ma nećeš s tim, sine, ništa postići, vjeruj. Ma nećeš ni ti, sine, s tim ništa postići, vjeruj ti meni. Apsolutno ništa nećeš postići. Apsolutno ništa postići. Samo ćeš postići još gore za svoga šefa. Samo ćeš ti da se zaslušati. to sve lageruje, prilaže kao dokaz. Koji ne možeš nigdje upotrijebiti, ni zašto. To će dakle biti svjedočanstvo protiv onoga ko te usmjerava. Neće biti, dakle. To ide samo njemu na vagu i samo može da mu poveća kaznu koju će svakako dobiti. Ne može, neće svakako dobiti, ništa neće dobiti. Slobodno vi nastavite, mene to ne dodiruje. Tebe to dodiruje, dodirivat će i dalje. Teroristo. De malo pekmeza. Terorista Samir. Tako. Pobanuj. Dajte mišljenje, iznesete. The Samir Drakovac, the terrorist. Terrorist from Bosnia. Ide večeras live o terorizmu. Jedva čekam. Nemoj večeras, nekad završim, odmah ko će čekat. Terrorism. Miševa mekinjaša. The Samir Drakovac terrorism. Neki razloga, da li nešto da. Evo recimo kao ovaj debil. Ti si jedini debil. Dakle, oni nemaju, dakle, njihov šef je morao da se ušuti. Jest. Jer mu prijeti zatvorska kazna. Tako je. Zbog djela. Evo, dobro sam se ušutio. Evo te u naslovu da si terorista. Evo te na thumbnailu da si terorista. Evo te u live-u da si terorista. I sad će na klip sići da si terorista. I normalno share na sve. Toliko smo se ušutili. Djela koja je počinio. I on je sad morao da se ušuti, ali on šalje svoje sluge da pokušavaju oni da Ima, evo, što na live-ovima, što u privatnim porukama, kako ja ljude, odnosno sluge, negdje šalje. To sve ima i zato niko ne objavljuje. Tako da ti moto ministar financija Japana. I da budem iskren, ja se radujem tome što će onda zaglavi narodi. Ali to je zato što si ti deformisani terorista, Samir Drakovac iz Goražda, što živi sa kurvom Mijom Kalifom iz Libana što je izbjegla u Ameriku. To je zato, a to se desiti neće. Iskreno se radujem, vjerujte mi. A ja? Da malo pekmeza. Ali eto, šta ćete? Nećemo ne dalje, ja? Život ide dalje. Život ide dalje. Evo dakle, ja ne znam da li sam ikad upalio live, recimo da ne dođe ta mraka. Mora doći kad nema live-a da nije o meni laži i napadi i vrijeđanja i pokušaj teroristički aktivnosti. Onda mora doći odgovor. Zato ja kažem ponekad je ignorisanje kao sredstvo jako dobro. Ponekad, ali ti to još ni jednom nisi učinio, a ponekad je dobro sigurno. Jako dobro. Jako dobro. Jer sa ignorisanjem, dakle, vi tjerate. Jel zato sebi ja ignoriše da diplomu pokaže, da otjera zlu energiju od sebe i neprijatelja? Oni traže da nam diplomu, ona ignoriše, kaj ne možete. I dakle, sa ignorisanjem vi tjerate te ljude da oni još više djeluju na algoritam. Ja. Jer vidim ja na pregledima mojih videa, znači, odabirem dakle posebne taktike za djelovanje. Te taktike su kupovina pregleda,
pa da to liči da bi se ti smio iako niko ne misli da je tako. Evo oni mene recimo nazivaju ekstremistom, tuže me za... Ne ekstremistom, terorista Samir Drakovac. Šta ovo, ono... Nema šta ne pokušavaju. Ništa Nedim ne pokušava. Karč, pozdrav, veliki uključ se i ja malo. Pozdrav Nedim Karč. Pozdrav Nedime, kako si nam? Uglavnom su, dakle, to dječurlija. I taj put i način koji su oni odabrali da, kako bi rekao, da put i način koji su oni odabrali da zarađuju novac, da se hrane tim novcem, da ovo ono, sa vjerske strane nećemo u to ulaziti. To je haram svakako, međutim... To nas ne interesuje svakako, međutim... Problem je sa te ljudske strane, moralne strane. Ne može to tebi problem zato što ti ne poznaješ osobine tih strana, ti se sa tim nisi sreo. Nije u redu. I onda posle se ljudi žale, kaže, hoće neko da im otme hljeb iz ruku. Dakle, znači... Ne žale se ljudi što ti hoćeš to i možeš, nego što hoćeš i da ti je. Evo, boli ti ženu u ramenu, idi je izmasiraj. Objavljuje nam klip. Traži, Belmikse, evo mi u Kalifu u ramenu boli nešto, stiže mi notifikacija. Slušaj, Belmikse, Rusačić i za Berlin, izmasirat ženu. Ulje jedno uzmi u Belamioniksu dole. Ti faktički ideš, nered činiš, probleme praviš, ovo ono i na taj način zarađuješ i kad te neko pokuša spriječiti u tome, ti to smatraš da ti neko otima hljeb iz ruku, mislim, nigdje veze. Pa nije niđe veze, nego je to sve tako ko što si rekao i to su terorističke aktivnosti i ti su terorista Samir Drakovac. Dakle, na to su se sve svele te frke među youtuberima, drame. Dakle, samo se izmišlja, samo se laže, samo se petlja. Ništa se ne izmišlja, ništa se ne laže, ništa se ne petlja, osim Hamdaga i ta vaša grupacija terorista. Ono što sam ja davno rekao, to se polako ostvaruje. To se polako ne ostvaruje. To je da će se oni na kraju poklati između sebe. Nema klanja između sebe, samo ćeš ti crknut sam sa sobom od svoje muke, ne dešava se to. Posvećat počerupa što se naravno i dešava. Ne dešava. Dakle, to se sad već uveliko dešava, kolju se svađaju. To se uveliko sad ne dešava. Među se mijenjaju klanove. Nema klanova. I tako dalje. Napadaju jedni drugi. Nema napada. Onda sad kao dokaze iznose stvari iz nekih međusobnih privatnih komunikacija. Nije tačno. I tu se više zaboravlja. Dakle, isto kao što su davno izašle u javnost razgovor između privatnih komunikacija gdje se je tražilo, gdje su jedni od drugi tražili da se ja i produkcija ucjenjujemo preko djece. Nema takvih razgovora. Dakle, to su pojedine youtuberke. Ma u stvari nisu to youtuberke, to su obične babe sere, govnarke, koje imaju samo profile i koje pokušavaju na neki način da... Ma ti si jedini govnar, a ta tvoja kuja je jedina sera. Kroz uvlačenje pojedinim youtuberima da postignu nešto, da se dokažu, gdje su one u privatnoj komunikaciji jedne od drugih tražile da se ja i produkcija kao ucjenjujemo preko djece. Znači, i imamo dokaze. Imamo sve naravno priloženo policiji. Ništa nije priloženo. I bit će sigurno ispitane i provjerene. Neće ništa biti. Zašto je to tako? Nije to tako. Dakle, imamo dokaze za mnoge stvari. Nemate dokaze. I ne govorim ja ovo vezano za mene, za moj pristup. Govorim općenito. Nije općenito. Kad bude završen taj slučaj, završit će se onog momenta kad taj čovjek, glavni taj inicijator, nema glavnog, završi u zatvor, ko će završiti, ako Bog da uskoro. Ako Bog da neće. YouTuber će naći neku drugu dramu. Pa treću, pa četvrtu, pa petu. Neće. Ja se nadam da će neki da izvuku pouku. Neće se desiti to što ti maštaš, neće se desiti. Ti si terorista, obični. Evo, produkcija je
dakle, lijepo napisala, sve što budete komentarisali, bit će proslijeđeno našim advokatima u BiH. Proslijedi advokatima da mi u Kalifu treba jebat Nedim Mujanović i Belmix iz Klokotnice, ali istovremeno. Vjerujte da nikom ne ide u prilog ovi komentari. Jeste, dakle, vi samo nanosite štetu. Pa štetu? Dakle, vi samo štetu nanosite tim svojim virtualnim guruima i tako, to ima, samo ide njima na štetu. Virtual.guru. Tako da, i slobodno vi pišite, psujte, lajte, sve će to njima ići na tas. Jest. Isto, a dok se ko što su tebe hapsili u live-u, tako idem ja u zatvor. Dakle, sve to ide njima na tas vage i sve će to oni na kraju da plate. Ma. Da plate, da. Hoće. Pa dobro, nek oni pokazuju, nije nikakav problem, nek oni pokazuju ko su i šta su, ali boga mi, neće to samo tako završiti na tome da pokažu ko su i šta su. Eto, recimo, dok smo mi bili u Bosni dolje 15-20 dana, pojedinci se nisu smjeli javiti sa zarezom. Ja sam stavio onaj zarez kad sam pitao ide li ko do Goražda ovo dan, dva. Je li bio zarez? Čini da nije bio zarez, jebote, nego sam nakon. Jednim znači to dovoljno govori o njima i njihovoj hrabrosti. Tek kad smo se mi vratili, sa godišnjeg, počeli su i dalje. Dakle, šta vam to govori? To vam govori isto kao pašćona pudlica, kad naiđete pa nešto, ona pobježe. Jest. Takvi su ti ljudi, znači. Jest. Takvi su ti ljudi i vjerujte mi nisu vrijedni spomena. Ali evo oni se nađu u svemu. U svemu što... Imate ljudi, dakle, koji se u svemu nađu. Šta god da vi progovorite, oni se nađu. A to je taj problem, dakle, ta kako bi rekao, ta ovisnost o narcisoidnost, bolest, neka vrsta bolesne narcisoidnosti gdje se ljudi u svemu nalaze, u svakoj vašoj izgovorenoj riječi, u svakom komentaru, oni se nađu. Daj, molim. Jugo TV oficijal, Maksuz, selam. Česi legenda, majku ti jebe. I porodcu srca. Hvala lijepa, Jugo. Jugo! Legenda YouTube-a. Hvala lijepa, Jugo. Ne znam što ne lajkate. Dobro, dakle, otprilike. Approximately. Otprilike, dakle, ajde ićemo na sat i po. Ajmo na sat i po, ajmo. Hajmo ljudi, like, šta je to? Šta je to? Šta se tačno dešava? Je li dalje 133? Dakle, 1.24. Nije, Boga mi ima 1000. 1000 za ovo što gledamo. 1.24. Svidio, šta ti je publika? Dakle, šta je poenta? What is the point? Poenta je, dakle, da se uvijek oko nečega mora dramiti. Pala uplata! Uvijek se, dakle, oko nečega mora praviti neki problem, izmišljati. Nije problem kada ljudi drame oko konkretnih stvari, ali je problem kad ljudi izmišljaju u toj svojoj bolesnoj glavi. Zato mi u ovoj našoj zdravoj glavi nismo ništa izmišljali, nego sve istinu i činjenice sa dokazima govorili. Izmišljaju razne konstrukcije. Čalične razne konstrukcije izmišljaju. Ja mi dobra majica, Sarajevo, vidite, Sarajevo.
Šteta što je navučena na tako govno, a dobra je majica. To je razne konstrukcije. Radim nešto, pa da se bar javi, ostavim like, pružim bilo. Hvala. Evo dakle ova dječurlija recimo pokušava da se ogrebe. Znači imate vi ti youtubera koji pokušavaju da se ogrebu na taj način što naliježu na priče. Znači pored toga što vi njima kažete da se ovo sve snima, da se špajha, da se prilaže, oni i dalje nastavljaju dakle. Pa moraju ljudi nastavljati, ljudima je svejedno da li ti snimaš ili ne snimaš istinu kad te pričaju. Mora nastaviti istinu, ti snimaj i govori to što hoćeš da je nazivaj kako hoćeš. A onog momenta kad budu predmet pravnih postupaka, onda plaću ko mala djeca. Ali to ne ide tako kao što ti zamišljaš, a evo imamo mi već pravne postupke i nikad niko odrečao nije. Onda plaću ko mala djeca, vjerujte mi, mole sudije, da ih ne pošalju u Zenicu, da im ne... Ja ne znam da li si ti kod mene vidio nekada sam ja nekog sudiju nešto molio. Ne znam, eto, kad si to vidio? Ispada sapun i tako dalje i tako dalje. Dakle, o tome se radi. Yes. Jednostavno, ljudi smatraju se hrabrima. Šta ja znam? Svaki put je on do sad samo opisivao sebe. I sad znamo sve o njemu. Da propratite, lupam. Jedan moj live, 2 live-a i vidjet ćete dakle šta je drama, zašto se drama dešava, šta je pozadina svega toga. Nemoguće, ako pogledamo 1, 2 tvojih live-ova vidjet ćemo samo pokušaje terorizma tvog na druge ljude. A da bi vidjeli što se dešava i šta je i kako pozadina, mora sve odgledati. I tako dalje i tako dalje. Zašto ljudi dolaze bez ikakvog razloga, napadaju, nazivaju ovako? Zato što to nije bez ikakvog razloga, nego zato što se kleo, psovo, htio gasiti ljude, reportu. Znači to nije degeneriče bez ikakvog razloga. Onako, zašto tamo neki miševi mekinjaši, kada im se to imputira i kaže se vi ste ti koji instruirate takve one... Pa jedini miš mekinjaš ti je truhla Bakir Izetbegović i neobrazovana Sabija Izetbegović. Bez diplome. Oni su jedini nebitnjakovi. Ja nisam ja. Ovo ja ono. Dakle, sve sami jad i bijeda. A jedini jad i bijeda ti je neobrazovana Sabija Izetbegović. To je jedini jad i bijeda i truhla. Sami jad i bijeda na balkanskoj YouTube sceni. Nemaš maltene čovjeka koji će sa punom odgovornošću stat i reći ja sam taj i taj, tvrdim to i to. Da bio je Cerix. Pa samo da je Cerix jebo Jasminu kako treba, ne bi bilo volko stresa. Ali ne mere, hoće ona za vlasnika Brazersa. Dakle, Balkan Štefo. Dakle, nemaju ljudi dovoljno hrabrosti da stanu, iznesu svoj stav, svoje mišljenje i da čvrsto stanu iza toga. Uglavnom se uvijek tu krije, jer kad čujete priče o nekim youtuberima, kakvi su oni u stvarnosti, u stvarnom životu, kakvi su javno, to je razlika nebo i zemlja. Ja kad sam čuo da je Bakir hadžija, a ćerka mu se udala za vlasnika porno industrije, meni bilo čudno malo. To je razlika nebo i zemlja. Ja sam to vidio, kažem, evo s ovim mojim odlaskom u Bosnu i Hercegovini, godišnjim odmorom, dakle, gdje su pojedinci nisu se smjeli
Oglasiti sa pola za... A naki youtuber Cerix rodila ga majka. Naki youtuber! Ne, hoće ona. Naki youtuber. Za koji me konstantno napadaju, laju, vrijeđaju, ono, nisu smjeli sa pola riječi da se oglase za to vrijeme dok sam ja bio dolje na godišnjem odmoru. Šta je fora sa Cerixom? Nemoj me zajebavat, Abu Džej Ibn Mek, da ti ne znaš foru sa Cerixom. Molim te, nemoj me zajebavat. Ajde da ti objasnim. Cerix je bosansko-hercegovački youtuber sa 711.000 pretplatnika. I ovako on izgleda. Ovako on izgleda. To je Cerix, momak iz Sarajeva. E sad! Socijal blade. Ako odemo na socijal blade i ukucamo ovdje Cerix, pronaći ćemo Cerixa i moći ćemo vidjeti gdje je ono. Future, nije future, gdje je ono detailed? Nisu valjda uklonili? Čekaj. JT channel stats, ne valja ovdje. Nikad čuo za njega. Sad ću ti ja objasniti, samo malo. Da li ovdje može? Cerix. Cerix. Jedna godina. Gledaj sad. U zadnjih 365 dana, ne čekaj, nije ovo relevantno, ovo su pregledi, a subova je dobio 33.000 više nego prethodni 365 dana. Sad gledaj. Jula 15. imao je 722.000 subscribera, pa je imao 426.000, pa 305, pa 342, ovo je sve onaj august 5, august 12, august 19, znači sve po 5 dana. Znači 337.000, pa 300.000, pa 293, pa 159, pa 152, 192, ovdje je malo skočilo kroz heftu, pa onda spao na 129, pa je ovdje imao opet 679.000 subscribera. Znači, malo publika je nestabilna, ima neka šizofrena cepanja, svaki 5 dana se unsubscribe i subscribe. Uglavnom, Cerix, youtuber, se zove, on je Adnan Cerix. Adnan Cerix. Optužen youtuber, evo nešto je i optužen. Nigdje nije putovo, novac uzimao. Eto vidiš. Emir Kremić. Pa nije Adnan onda. A jest, Adnan Cerić, ove grupacije. Adnan Cerić. Adnan Cerić, hajmo na kliks. Adnan Cerić. To je taj, Cerix. Optužen za krivotvorenje isprave. I Adnan Cerić je i zamjenik direktora Državne agencije za statistiku. Znači, to ti je prva klasa života i bića. Nije druga i četvrta ako ti i ja. Sad, šta je fora oko njega? Nebitna je ova vijest. Nego ima Jasmina Izetbegović. Kad to ukucaš, pa odeš malo unazad. U stvari možda treba ukucati malo. Gdje je search, jebim ti? Stani. Jasmina Cerix. Evo šta ti je fora. 2019. Zaručila se ćerka Bakira Izetbegovića za uspješnog BH youtubera Adnana Cerića. Naki youtuber, rodila ga majka, glavit, uspješan, sve!
uzmete fino, preslonite uz zidi. Kešane ima čovjek zamjenik direktora statistike nekakve. Naki YouTube. Al kurko, brale, došao vlasnik porno industrije i, boga mi, oglasila se Jasmina Izetbegović, Cerić i ja više nismo u vezi, želimo sreću i uspjeh. Ne možeš ti, YouTuber, jebavat. Nego to može J. Mac, Abu Ibn, evo ga u čatu, Abu J. Ibn Mac, to on samo mora jebat, ne mereš ti stok. Ajmo dalje. Nisu dakle smjeli sa pola riječi da se oglase. Čim sam ja prešao granicu, vratio se nazad, odmah su krenuli, zato što oni možda smatraju da su nedodirljivi ovo ono, međutim nisu, i vjerujte mi, uskoro će se dokazati da nisu nedodirljivi. Svi oni koji bilo kome šta ovo ono. Dakle, jedina stvar koja iza toga stoji jeste želja za dramom. Dakle, ti mene kad hoš ugasit, da nemam gdje radit, meni samo stalo do drame da se posvađam s kim. Jednostavno, samo što daj što više para, da se kešira, daj da se nađe što više budala, daj da se ovaj live stream prenosi, da se on komentariše i bez obzira što će on biti onaj predmet. Predmet. I pravni postupak i šta ja znam, nema to veze. I što će to nekoga naravno koštat, nema veze to. Nema veze, zato što neće. Ljudi će iskomentarisati na svoj način. Zbog malo nešto sitnog nekog interesa napravit će sve poslije grdne i velike probleme, ali to nije bitno. Pa nije kad neće. Bitno je da se... to vam je ta drama. To vam je ta takozvana drama. I šta ćemo mi tu? Život ide dalje. Vi samo dramite i dalje, slobodno vi. Oće. Slobodno vi dramite. Naravno ćemo dramiti. Samo znate šta? Morate koliko hoćete, ali nećete dokle hoćete. Nije važno ko ti je rekao, nego ko ti je rekao. To vam ja garantujem. Možete koliko hoćete, ali nećete dokle hoćete. A svemu dođe kraj. Hvala Sprađu na 9 mjeseci, ti možeš biti koliko hoćeš član, ali nećeš biti koliko hoćeš. Pa šta je problem kupiti? Šta je sporno? Je li nešto to zabranjeno, protuzakonito? Nije to protuzakonito, nego je jadno. Jadno je što te niko ne gleda, a tebi daje da te gleda, pa kupuješ. A jest to je protiv isto smjernica, jest to protuzakonito. Ti kršiš zakon i vičeš da drugi krše. A ništa Raja, to bilo to, ako vam je ova tema bila zanimljiva. Ova nam je bila tema teroristička kao i sve tvoje prethodne, ali eto šta ćeš, moramo se baviti. Podržite rad našeg kanala, pretplatite se, uključite zvonce. Ne postoji rad tvog kanala, nego postoji pričanje o meni svaki dan, evo, u red godina. Eto šta da vam kažem drugo. To bi bilo to! Eto! Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Jebem ti se biju i vidimo se eto valjda večeras, da li sutra nisam siguran. Haj, čao.